Salam alaikum. La séance d'aujourd'hui, on va voir un exercice tiré d'une série de problématiques. Donc, j'ai pas le lien de cette série. Quand je le trouve, je vais vous le mettre dans la description. On va voir une technique, surtout de la question 2. Alors, qui concerne les sommes télescopiques. Les questions 1, on va répondre brièvement. Alors, on va montrer que quel que soit x strictement supérieur à 1, on a arc tangent de 1 sur x plus arc tangent de 1 sur x plus 1 est égal à arc tangent de x plus 1, le tout sur x carré plus x moins 1. Donc, bien sûr, je vais introduire tangent ici et ici pour avoir l'égalité. La quantité, le côté gauche, appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. La quantité, l'autre quantité, arc tangent d'un réel, et bien sûr, appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Comme ça, on a dit l'égalité. Donc, 1a, soit x, un réel, tel que x strictement supérieur à 1. Donc, on va utiliser l'encadrement. On a 1 sur x strictement supérieur à 0, strictement inférieur à 1. Donc, pareil, 1 sur x plus 1, strictement supérieur à 0, strictement inférieur à 1. Donc, maintenant, je vais introduire l'arc tangent qui est une fonction croissante. Donc, l'ordre va rester le même. Arc tangent de 0, c'est 0. Arc tangent inférieur à arc tangent de 1 sur x, strictement inférieur à arc tangent de 1 qui est pi sur 4. Pareil pour l'autre. Ici, arc tangent de 0, c'est 0. Strictement inférieur à arc tangent de 1 sur x plus 1. Strictement inférieur à arc tangent de 1 qui est pi sur 4. Maintenant, je vais faire l'addition. Donc, 0 plus 0, c'est 0. Donc, strictement inférieur à arc tangent de 1 sur x, plus 1 arc tangent de 1 sur x plus 1. Pi sur 4 plus pi sur 4, c'est pi sur 2. Donc, on a bel et bien la quantité. Elle appartient à l'intervalle moins pi sur 2 sur pi sur 2. Ça, bien sûr, appartient à l'intervalle de moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, je vais introduire tangent les deux côtés. Donc, il suffit de calculer tangent de arc tangent de 1 sur x plus arc tangent de 1 sur x plus 1 et trouver qu'il est égal à ça. Tangent de arc tangent de Sayane, il est égal à 2x plus 1 sur x carré plus x moins 1. Donc, après le calcul, vous allez trouver qu'il est égal à ça. Donc, pour gagner du temps, faites le calcul. Donc, vous allez trouver qu'il est égal à 2x plus 1 sur x carré plus x moins 1. Donc, vous allez appliquer la formule. Tangent de A plus B est égal à tangent de A plus tangent de B sur 1 moins tangent de A fois tangent de B. Donc, moi, je vais me concentrer. Pareil, ici, il y a ça met l'encadrement. Donc, et après, vous allez utiliser la formule tangent de A moins B est égal à tangent de A moins tangent de B sur 1 plus tangent de A fois tangent de B. Alors, 2. Alors, soit P un élément de n étoile moins 1. Alors, on va montrer que cette somme-là, somme P allant de 1 jusqu'à n de arc tangent de 2 sur pi au carré est égale à 2pi sur 4 moins arc tangent de 2n sur 1 plus, sur n au carré plus n moins 1. Donc, بما أنها une somme calculable غتكون في هذا اللوكا هذا une somme télescopique. C'est télescopique يعني كيوقعوا فيها des simplifications اختزالات. On a vu pas mal d'exemples sur ce genre de somme. Alors on a
Donc, d'après question, question 2, 1b, on a d'après la question, on a d'après 1b, donc arc tangent de 2 sur p au carré est égal à arc tangent de 1 sur p moins 1 moins arc tangent de 1 sur p plus 1. Télescopique هما اللي كيكون بيناتهم لو موان، متستعملش هادي بلس، دونك va pas vous donner de résultat باش يوقعوا دي simplification. Donc si j'introduis le sigma في les deux côtés المجموع غيبقى donc تبقى عندي هاد l'égalité vraie. Donc sigma من p, attention je vais pas commencer de 2 de 1 لان عندي هنا p donc نحصل على 0 في المقام. Donc من p allant de 2 jusqu'à n. Donc arc tangent de 2 sur p au carré est égal sigma من p allant de 2 jusqu'à n de arc tangent de 1 sur p moins 1 moins arc tangent de 1 sur p plus 1. Donc c'est-à-dire sigma la somme p allant de 2 jusqu'à n de arc tangent de 2 sur p au carré. دابا هاد لا سوم اللي عندنا حنا ما بادياش من الان، باديه من 2 باش ما تكونش عندنا ان فورم انديتير شي يكونش عندنا هنا الزيرو ماشي مشكل. في الاخر هذاك لو تيرم كي مونك اون فا لاجوتي، هذاك لو تيرم اللي خاصنا نزيدوه. دونك سا هاد سيغما هما لي سوم تيليسكوبيك كيوقعوا فيهم اختزالات. انت بقى تعوض هنا عطاتك ارك طونجون دو 2 1 sur 1 arc tangent de 1 moins arc tangent de 2. دونك هذه تعطيك على هذا الشكل هذا. هذا الترم هذا هو arc tangent 1 على 2. 1 على 2 موان 1 هي arc tangent de 1 موان هنا تعطيك arc tangent de 1 sur 3. هذه من بعد لو ترم كي سوي هي بلس arc tangent donc نعاود بي ب 3 donc 3 moins 1 هي 1 على 2 donc moins un arc tangent de 1 sur donc 1 sur 4 plus نعوض maintenant هاد بي ب 4 donc تعطيني arc tangent بي ب 4 moins 1 هي 1 sur 3 donc هذا غيتختزل مع هذا. هادو كاملين دونك اللي ما يتختزلوش في هذا اللي فيه بلس هو arc tangent de 1 ما كاينش معاه ملي تختزل، arc tangent de 1 demi ما كاينش معاه ملي تختزل، ومن بعد هذا اللي فيه لانديس كبير يعني 1 على arc tangent 1 على بي زائد 1 غيبقاو فيه لي دو ديرنيير تيرم، يعني غيبقى فيه arc tangent de 1 sur n moins 1 plus 1 يعني 1 على n زائد arc tangent non ماشي مسبوق بالموان moins arc tangent de 1 sur n plus 1 هادو. دونك الاخرين كاملين غيتختزلوا غيبقاو 4 د لي تيرم في هذا. باش كيفاش كنعرفوا عدد لي تيرم اللي غتبقى لنا نوريكم لاستيس. دونك عندك هنا sigma p allant de 2 jusqu'à n de arc tangent de 1 sur p moins 1 moins arc tangent de 1 sur p plus 1. باش تعرف عدد لي تيرم اللي غيبقاو لك كتاخد هذا اللي فيه بي ولا كا ولا المهم شنو هذاك لو فاريابل. هنا في هذه الحاله هو بي كتاخدو اما كان في المقام ولا فاش ما كان ولا في الجذر ولا فين ما كان. دونك عندي هنا بي بلس 1 دونك بي بلس 1 ناقص هذا دونك موان بي
moins 1 هذا دونك moins P moins 1 اللي هي كتساوي P plus 1 moins P moins 1 plus 1 دونك كتساوي 2 كتضربو في 2 داك العدد اللي شنو بقى عطاتنا 2 دونك هاد لا سوم غيبقاو فيها 4 تيرم 2 يعني كتاخد داك العدد اللي كون عطاتنا حسبناه ولقينا 3 غنضربوه في 2 يعني غيبقاو 6 د لي تيرم كون لقينا واحد غنضربوه في 2 يعني غيبقاو لنا 2 تيرم يعني on a trouvé 2 يعني هذا اللي فيه لانديس صغير غيبقاو فيه لي 2 بروميير تيرم وهذا اللي فيه لانديس كبير غيبقاو فيه لي 2 ديرنيير تيرم دونك لي 2 بروميير تيرم هما كما لقينا هما arc tangent de 1 plus arc tangent de 1 demi لي 2 ديرنيير تيرم غيبقاو في هذا دونك ديال هذا اللي هما كتعوض دونك n p ب n ولكن اللي قبل منه هو n moins 1 دونك arc tangent لو تيرم اللي قبل من n هو n moins 1 n moins 1 بلس هاد الان اللي عندك هي n دونك موان arc tangent واحد على n بلس 1 دونك هاد لا سيم كلها غيبقاو فيها هاد لي 4 تيرم دونك arc tangent de 1 رانا عارفينه هو pi sur 4 دونك plus arc tangent de 1 demi moins هاد الموا نعمل بها غيبقى عندي هنا arc tangent de 1 sur n plus arc tangent de 1 sur n plus 1 donc est égal à pi sur 4 plus arc tangent de 1 demi هذه غنستعملو في هاد لو تيرم هذا arc tangent de 1 sur x plus arc tangent de 1 sur x plus 1 est égal arc tangent de x plus 1 sur x carré plus x moins 1 donc arc tangent de 1 sur n plus arc tangent de 1 sur n plus 1 n donc n qui نتعمل n étoile bien sûr donc غتعطينا moins arc tangent n étoile moins 1 n qui نتعمل n étoile moins 1 باش نطبقو عليه هذا arc tangent de 2n plus 1 sur n au carré plus n moins 1 لكن حنا مازال ما وصلناش لهاد لا سوم اللي باغيين دونك هادي راه غير السيغما هذا راه السيغما من بي الون دو 2 جوسكا ان دونك نرجع هادي سيغما بي الون دو 2 جوسكا ان اي بار سويت دونك سيغما من بي دونك باش يكون عندي بي بادي من 1 خصني اجوتي ان تيرم je dois ajouter un terme donc le terme que je dois ajouter هو le premier donc plus premier donc plus arc tangent c'est هنا on a donc sigma من p allant de 2 jusqu'à n de arc tangent de 2 sur p au carré est égal à p sur 4 plus arc tangent de 1 demi moins arc tangent de 2n plus 1 sur n au carré plus n plus 1. Mino, donc, on va ajouter le terme qui manque. P allant de 2 jusqu'à n, arc tangent 2 sur p au carré. Plus, on va ajouter à cette somme-là, à la somme كلها, غنزيدوها le premier terme, يعني من p كيساوي 1, يعني arc tangent plus arc tangent, اللي هو arc tangent de 2, نعطي ال p la valeur 1, 1 au carré هي 1, كيبقى arc tangent de 2 sur 1, يعني اللي هي arc tangent de 2. كيساوي لنا, دونك ضفنا هنايا arc tangent de 2 تاعنا خصنا نضيفوه في هذا لو كوتي
Donc arc tangent de 2 c'est un affaire de l'autre côté Z2 plus arc tangent de 1 demi plus pi sur 4 pi sur 4 donc moins arc tangent de 2n plus 1 sur n au carré plus n plus 1. Donc ce n'est rien que la somme plus le premier terme هي sigma من p allant de 1 jusqu'à n de arc tangent de 2 sur p au carré donc est égal arc tangent de 2 plus arc tangent de 1 demi. Il y a pi sur 2. Alors, comme je te rapporte tout strictement supérieur à 0, on a arc tangent de x plus arc tangent de 1 sur x est égal à p sur 2. On a arc tangent de 2 plus arc tangent de 1 demi. Donc, on a pi sur 2. Donc, عاودتهم بهادو pi sur 2 plus pi sur 4 moins arc tangent de 2n plus 1 sur n au carré plus n plus 1. Donc est égal à la somme كلها كتساوي 3 pi sur 4 donc moins donc est égal à 3 pi sur 4 moins. دونك عاود هادي الا ما بنتكوش باش توضح لكم الفكره دونك ديال هاد التيليسكوباج عاد هاد لي تيرم اللي غيبقاو عندك دونك هذا ما بقاش فيها دو تيرم 4 تيرم لان بي موان 1 هناك بي بلس 1 موان بي موان 1 عطاتك جوج دونك غتعاود تضربها في 2 اللي هي 4 دونك هاد الاول غيبقاو فيه لي دو بروميير تيرم وهذا اللي عنده لانديس هذا اللي عنده لانديس صغير كيبقاو فيه لي دو بروميير تيرم هذا اللي عنده لانديس كبير يعني بي بلس 1 راه كبر من بي موان 1 دونك كيبقاو فيه لي دو ديرنيير تيرم. Donc merci pour votre attention.